اس وقت ہمارے ساتھ ہیں شاہدہ صاحبہ. شاہدہ, ویلکم ٹو آور شو. شاہدہ وہ خاتون ہیں جن کے چہرے پر ان کے شوہر نے ایسڈ پھینک کے اس کو کم شکل بنانے کی کوشش کی, لیکن ایسا ہو نہیں سکا, اس لیے کہ شاہدہ کی ہمت اتنی اسٹرانگ اور اتنی زیادہ تھی کہ انہوں نے معاشرے سے جو لیا اس کے رپلائی میں انہوں نے کیا دیا؟ جی ہاں, اسی معاشرے کو خوبصورتی. اور وہ کس طرح کہ وہ ایک ماہر بیوٹیشین بنی. جس معاشرے نے ان کو دکھ دیا اس کو انہوں نے چھوڑ کے انہوں نے اس کا ہاتھ تھاما جنہوں نے ان کو مسکراہٹ دی. آج بھی ان کے چہرے پہ ایک ماشاءاللہ کیا خوبصورت ہے مسکراہٹ دیکھ رہا ہوں ماشاءاللہ. شاہدہ صاحبہ کے لیے بہت بہت تالیاں, اور ہم ان کو ویلکم کریں گے اور دعوت دیں گے کہ آئیے مسرت آپا کے ساتھ بیٹھیے جنہوں نے آپ کے لیے یہ خوبصورت سی مسکراہٹ آپ کے چہرے پہ بکھیری. And I'm very happy to see you کہ آپ کے چہرے پہ واقعی مسکراہٹ ہے. And this is the aim of Smile Again, to bring smile to the faces of people who have lost it. ماشاءاللہ. وعلیکم السلام. کیسا لگتا ہے آپ کو شاہدہ کے کہنے کو تو آپ کا حسن چھیننے کی کوشش کی گئی, لیکن آپ نے اسی سوسائٹی کو رپلائی میں کیا دیا؟ خوبصورتی. جی جی, یہ بڑی بات ہوتی ہے. ہمیں ہمت باجی نے دی ہے, ورنہ تو ہمت آتی نہیں. باجی کی بدولت آج ہمت ہے کہ ہم مقابلہ کر سکتے ہیں. بالکل مقابلہ کر سکتے ہیں, ورنہ ہمارے تو بالکل ہم لوگ تو ہار ہی چکے تھے. کہ جس طرح ہم فیس کو تھوڑا سا بھی خروچ لگ جائے تو انسان کتنا ہو جاتا ہے. ایک دانہ نکالا ہے تو عمران بھی پریشان ہو جاتا ہے بہت. جی, آج کہہ رہے تھے کہ دانہ نہ نکلا ہے, لیکن ماشاءاللہ باجی نے بہت ہمت دی. ورنہ تو بالکل بھی ہم فیس اپنا کسی کے آگے لانے میں بہت تکلیف ہوتی تھی. لوگ کہتے تھے فیس پہ کیا ہوا, اس طرح عجیب عجیب جیسے عوام تکلیف دیتی ہے. لوگ بھی پریشان کرتے لیکن ہیں. مجھے لگتا ہے کہ آپ اس پوائنٹ پہ آ گئی ہیں کہ ناؤ یو آر کانفیڈنٹ انف ٹو فیس دا ورلڈ. کیونکہ یہ جو آپ کے نشانات ہیں کنسیلر سے اور سب سے چھپ سکتے ہیں, لیکن آپ نہیں چھپاتی ہیں اور آپ اب کانفیڈنس کے ساتھ دنیا کے سامنے آتی ہیں کہ ہاں دس از مائی ورنہ تو بالکل بھی ہم نہیں کر سکتے. ماشاءاللہ سے تنزیلہ جو ہے یہ نارتھ ناز آباد ڈیپلیکس میں کام کرتی ہیں. اور مطلب چہرہ بھی ہے, جسم بھی جلا ہوا ہے, لیکن کبھی بھی کسی بھی چیز کو انہوں نے ہنڈرنس نہیں بنائی, ہمت کے ساتھ لگی پڑی ہیں. اور ان کے کلائنٹس ان کے ساتھ بہت پیارا سلوک کرتے ہیں. جی بالکل, ان کی پازیٹیوٹی ان کی شکل سے نظر آ رہی ہے. آپ کے فاؤنڈیشن کے تھرو, کیونکہ آپ ڈیپلیکس بھی رن کر رہی ہیں, تو کیا کوئی اسپیشل ایسی خواتین کے لیے کچھ آپ پریویلیج رکھتی ہیں ٹو انڈکٹ those ladies in your Deplex? ہماری جتنی بھی فرینچائزز ہیں پورے پاکستان میں, چاہے وہ وہاڑی میں ہوں, ساہیوال میں, ملتان میں, چھوٹے چھوٹے علاقوں میں ڈیپلیکس کا بورڈ دیکھا کہ میں حیران ہو گیا ہوں کہ وہاں خواتین بھی ہوتی ہیں کہ نہیں, لیکن آپ نے وہاں ان کے لیے بھی تو وہاں ان کے لیے ضروری ہے. مطلب جہاں لگتا ہے کہ انسان نہیں ہوں گے. نہیں, وہاں پر ہیں ماشاءاللہ سے بڑی سمجھدار خواتین ہیں اور بہادر خاتون ہیں, خواتین ہیں. تو وہاں پہ اٹس مینڈیٹری کہ ہر صورت وہ اپنے پارلر میں ایک یا دو لڑکیاں وہاں پہ ان کو جاب دیں گی. اس سے دو چیزیں ہوتی ہیں, اس علاقے کے لوگ ان کو جانتے ہیں تو وہ ان کی ہمت کو داد دیتے ہیں, اور دوسرا یہ کہ جو دوسری بچیاں ان کو دیکھ کے چھپی رہتی ہیں پھر وہ باہر نکلتی ہیں. اب شاہدہ ہیں یا سلمہ ہیں یا سدرہ ہیں, یہ ان کا علاج ابھی جاری ہے. مطلب ابھی ان کی گردن کا بھی کھچاؤ ابھی اور ہوگا, آپریشنز ہوں گے, ڈاکٹرز کے ساتھ کام کر رہے ہیں, لیکن انہوں نے ہمت نہیں ہاری ہے. آپ کا کتنا ڈگری برن ہوتا ہے جب ایسڈ سے ہوتا ہے, تو نارملی وہ کتنی لیئرز آف سکن جو ہیں وہ آپ کی ختم ہوتی ہیں؟ بہت زیادہ, یعنی کہ ابو 40 تو آرام سے ہو جاتا ہے. لیکن بائی دا ٹائم یہ کسی نیئرسٹ ہاسپٹل میں جاتی ہیں اس وقت تک اور بھی زیادہ تیزاب اندر چلا جاتا ہے. وومن شوڈ ڈو, ایک خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے کوئی خاتون اس حادثے سے دوچار ہوتی ہیں, تو ان کو سب سے پہلا کام کیا کرنا چاہیے کہ رائٹ اوے کیا اس کو واش کرنا چاہیے؟ پانی اتنا پانی ڈالیں کہ اس کی جلن جو ہے وہ ٹھنڈک میں ہونا شروع ہو جائے. لیکن ہوتا یہ کہ اتنا اچانک حادثہ ہوتا ہے کہ آپ کو اس وقت سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا کرنا ہے, آپ صرف چیخیں مار رہے ہوتے ہیں, لوگ گھبرا جاتے ہیں. پھر یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ حادثے یا واقعات جو ہیں گھروں کے اندر ہوں, سڑک پہ چلتے ہوئے بھی پھینک دیتے ہیں, پیچھے سے آواز دے کے پھینک دیتے ہیں, جب یہ سو رہے ہوتے ہیں جب ان کے اوپر ڈال دیتے ہیں. یا لائک ود ان سیکنڈز ہوتا ہے اس کا ریئیکشن؟ سیکنڈز. آپ تیزاب کو کسی زنگ والے لوہے کے اوپر تو ڈال کے دیکھیے, چر کر کے زنگ جو ہے وہ صاف ہو جاتا ہے. تو یہ تو چہرہ ہے. خدا خاصہ یہ سوری میں سوال پہ سوال پوچھ جا رہا ہوں بیکاز آئی ہیو لاٹس آف کوسچن ان مائی مائنڈ. کیا اس سے خدا نہ خاصہ جان بھی جا سکتی ہے؟ بالکل. ہماری مرتے ہیں لوگ, وہ کہتے نہیں یہ تو بچ گئی تو یہ ہمارے پاس ہیں. بہت سی بچیاں ہیں جو نہیں بچ پاتی ہیں. 2018 جنوری سے لے کے اب تک
18 लड़कियों के ऊपर तेज़ाब फेंका जा चुका है और उसमें से 4 लड़कियां जो हैं वो नहीं सरवाइव कर सकी, बाकी जो है वो उनका इलाज जारी है, लेकिन वो कोई ऐसा इलाज नहीं है कि आज गिरा और कल वो ठीक हो जाएंगी। सालों गुजर जाते हैं, छोटे छोटे ऑपरेशन कभी कामयाब होते हैं, कभी नाकाम होते हैं, फिर चलता है। साल में इनके मतलब ऑन एन एवरेज एक बच्ची जो है वो 25, 30, 35 ऑपरेशन से गुजरती है तो फिर वो नॉर्मल नज़र आती है। बस एक सवाल मैं छोटा सा और पूछूंगा, उसके बाद हम ब्रेक पे जाएंगे। जवेरिया, आप कुछ कहना भी चाह रही थी? मैं बस एक कहना छोटा चाह रही थी सवाल, लेकिन अब क्योंकि टाइम नहीं मैं रहा जाएंगे। क्योंकि मैं चाह रही थी कि सिद्दीक साहब की हम नात से ब्रेक पे चले जाएं तो अच्छा, आप हमारे साथ हैं इसके बाद? जी जी, तो बस सही है, तो फिर सवाल तो चलते रहे। लेकिन सिद्दीक भाई जी सिद्दीक भाई, 2 मिनट है। सब मिलकर पढ़ेंगे इंशाल्लाह। मुझको तैबा में बुला लो, शाहे ज़मानी गाई, शाहे ज़मानी मुझ दुखिया का इस दुनिया में कोई नहीं सहारा, मुझको शाहे ज़मानी हम सबको तैबा में वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अब हमारे साथ पाकिस्तान का वो नामवर नाम है जिन्होंने पाकिस्तान का नाम ना सिर्फ हमारे मुल्क में मनवाया बल्कि पाकिस्तान से बाहर जाके भी। जी हाँ, मैं एक ऐसी दिलकश शख्सियत को दावत देने वाला हूँ जिनके चेहरे पे हमेशा एक पॉजिटिव सी स्माइल रहती है, जिनका इनर भी उतना ही खूबसूरत है जितना इनका ज़ाहिर। क्या खूबसूरत काम किया। अनारकली से पहली दफ़ा पाकिस्तान टीवी पे इंट्रोड्यूस हुई और उसके बाद कामयाबी के झंडे गाड़ते 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 वो मुल्क से बाहर गईं और इज़्ज़त के साथ पाकिस्तान में भी काम किया और पाकिस्तान से बाहर भी। आप यकीनन पहचान गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। बहुत ही खूबसूरत प्रोड्यूसर, एक्ट्रेस एंड डायरेक्टर ज़ेबा बख्तियार। और ज़ेबा आपा के साथ साथ हम एक और अनाउंसमेंट करना चाहते हैं कि ज़ेबा आपा के साथ हमारी एक और गेस्ट यहाँ पर आएंगी जो कि मुसरत आपा के साथ आई हैं, सिद्रा कंवल। इनके साथ भी वही हुआ, रिश्ते से इनकार करने पर इन पर एसिड डाल दिया गया और इनका चेहरा बल्कि पूरी की पूरी झुलस गई और इनकी ज़िंदगी जो है वो बस ऐसी हो गई थी कि ये किसी वक्त भी ज़िंदगी को खैरबाद कह दें, लेकिन इन्होंने हिम्मत नहीं आ रही और आगे बढ़ती गई। मुसरत मिसबा की हौसला अफजाई इनके साथ रही और आज वो इस दुनिया में बहुत ही हिम्मत और हौसले के साथ अपनी ज़िंदगी कामयाबी के साथ गुजार रही हैं। तो हम बुलाएंगे इन दोनों खूबसूरत ख़वातीन को, तशरीफ लाइए। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सिद्रा, कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम ज़ेबा, कैसी हैं आप? प्लीज आइए। आप तशरीफ लाइए। We are honored to have two beautiful faces, two beautiful people right here, right in our show. जनाब, अब कैसी हैं? हमेशा की तरह खूबसूरत, ताज़ा दम, मजीद खूबसूरत हो गई। और माशाल्लाह एक आपके चेहरे के, आपका इनर सेल्फ पता नहीं आपकी शक्ल में हमेशा कहता हूँ कि नजर आता है, तो आपकी पॉजिटिविटी आपके चेहरे पे दिखती है। मैंने आज तक आपा के मुंह से ना कभी किसी की बुराई सुनी, ना कोई नेगेटिव बात सुनी, तुमने कुछ नहीं सीखा। मैं आप इस इंडस्ट्री की लगती नहीं है, क्या बात है? ये प्लान को मैं तब से जानती हूँ जब ये पहली सीरियल कर रहे थे। तकरीबन ये कोई 25 साल पहले की बात होगी। ना उस वक्त बिल्कुल 5 साल का। 30 साल हो गए तो नहीं 25 साल पहले की बात नहीं है बिल्कुल भी। नहीं, आपा कैसे गुजर रहा रमज़ान? अभी तो खैर शुरू हुआ है माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा। और हमारे साथ सिद्दीक इस्माइल साहब भी मौजूद हैं, बहुत खूबसूरत आवाज़ इनकी हम सुन रहे हैं काफ़ी देर से और अब मज़ीद सुनेंगे। और आपा यहाँ पे मौजूद है और सिद्रा हमारे साथ मौजूद है। सिद्रा से मैं पूछना चाहूँगी कि माशाल्लाह मुसरत आपा ने आपका इतना साथ दिया, इतनी हौसला अफजाई की, क्या आप देखती हैं कि अगर मुसरत आपा नहीं होती तो आपकी लाइफ इस वक्त कहाँ पर होती, आपकी ज़िंदगी कहाँ होती इस वक्त? माइक खोलिएगा प्लीज। जी जी कहिए। ये दीजिए। हेलो जी जी अब बोलिए। हम बहनें और अम्मी हैं। हाँ,
अगर बाजी ना होती तो शायद अभी मैं अपने घर ही होती, क्योंकि मैं जब सिविल हॉस्पिटल में एडमिट थी तो 2 महीने बाद उन्होंने मुझे छुट्टी दे दी थी कि अब आपका चेहरा इससे ज़्यादा सही नहीं होगा, अब आप घर जाएं। तो ये आपका मजीद आपका चेहरा ठीक हुआ है और बहुत बेहतर हो गया। आपने माशाल्लाह, बहुत आपका बेहतर हो इलाज गया। करवाया? फिर वहाँ से मुझे आपा का पता चला, फिर मैं यहाँ आई और जब से मैं यहीं हूँ मुझे 3 साल हो गए और माशाल्लाह पहले मेरा चेहरा बहुत ख़राब था, अब बहुत अब तो माशाल्लाह बेहतर हो बहुत गया। बहुत रिकवर कर गया, बिल्कुल। माशाल्लाह माशाल्लाह। पहले मेरा चेहरा बहुत ज़्यादा ख़राब था, मेरी सर्जरियाँ हुई हैं काफ़ी, अब अल्लाह का शुक्र है बहुत बेहतर है। अभी सिद्रा की बल्कि कुछ हफ्ते 2 हफ्ते पहले ही एक प्रिपरेटरी सर्जरी हुई है और इंशाल्लाह सितंबर अक्टूबर में एक और होगी ताकि इनका ये नाक का हिस्सा जो है वो ठीक हो जाए। जबरदस्त, गुड लक। माशाल्लाह। हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है, होते हैं, हमारे sorry, साथ एक okay, कॉलर okay, मौजूद okay, है, हम right, बात okay, करते please, हैं। हेलो, please, अस्सलाम please, वालेकुम। वालेकुम सलाम। ताहिरा हमारे साथ है। जी ताहिरा, मैं ताहिरा बात कर रही हूँ कराची से। जी ताहिरा, रमज़ान मुबारक हो, जुम्मा मुबारक हो आपको, क्या कहना चाहेंगी आप? मुबारक, आपको भी मुबारक। मैं अभी सेगमेंट देख रही थी, जी। मुझे बहुत खुशी हुई इनको देखकर कि आज हमारे माशरे में ऐसी भी खवातीन हैं कि इतना सब कुछ होने के बावजूद भी इन्होंने ज़िंदगी को जीना सीखा है और दोबारा से अपने आप को यूटिलाइज कर रही है हर चीज़ में। बिल्कुल। और ये मुझे हमारे खुशी होती है, आप यकीन करें मैं इनको देखकर मेरा अपना दुख मैं भूल गई हूँ, क्योंकि अभी 2 हफ्ते पहले ही मेरे बेटे का डेथ हुई है। इसी टाइम पर जुम्मे के रोज़ मेरे बेटा भी मेरे से हाथों से निकल गया, मेरी गोद में ही उसने दम दे दिया था। पर इन औरतों को देख के मुझे ऐसा हो रहा है कि यार उनका दुख ज़्यादा है और मेरा दुख कम है। तो मैं उनसे यही बात कहना चाहूँगी कि मुझे खुशी हुई है इनको देखकर, और मैं बाकी माशरे में उन औरतों को भी बोलूँगी कि जो अपने घरों में बंद हो जाती हैं, जो झुलस जाती हैं या डिवोर्स हो जाती हैं या बेवा हो जाती हैं और अपने अपने आप को घरों में बंद कर लेती हैं, उनको मैं कहना चाहूँगी कि माशरे में अगर बुरे लोग हैं तो हमारे माशरे में अच्छे लोगों की भी कमी नहीं है। जिस तरह से मुसर्रत आपा है हमारी, क्योंकि अल्लाह एक दर बंद करता है तो 100 दर अल्लाह पाक अपने बंदों के लिए खोल भी देता है। बेशक बेशक, बहुत शुक्रिया। उम्मे सलमा फरमाती हैं, हेलो जी जी सुन रहे हैं। उम्मे सलमा फरमाती हैं कि जब मेरे पहले खावन का इंतकाल हुआ तो मुझे हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ बताई कि ये दुआ पढ़ो, तो इस दुआ के पढ़ने से तुम्हारे जो नुकसान होता है अल्लाह पाक उसमें बेहतर कर देगा। तो वो फरमाती हैं कि मैंने ये सोचा कि मुझसे इनसे बेहतर खावन मुझे और कौन सा मिलेगा। तो जब मैंने ये दुआ पढ़ना शुरू की तो कुछ दिन बाद ही मेरा निकाह हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हो गया। तो तब उनको पता चला कि इसमें क्या बेहतरी थी। तो अल्लाह पाक के हर काम में बेहतरी ही होती है, अल्लाह पाक इसका नेमो बदल ज़रूर अता करता है। देखिए ना माशाल्लाह कि इतना सब कुछ होने के बावजूद भी अल्लाह ताला का शुक्र अदा करके और सब्र के साथ, मतलब इतनी बड़ी मिसाल है सब्र की और शुक्र की कि जिंदगी माशाल्लाह गुजार रही हैं और खुश हैं अपनी जिंदगी में। थैंक यू ताहिरा, जिस तरह आप लेके आगे चल रही हैं, मैं यही कहूँगा कि हम उस रसूल के उम्मती हैं जो उस वक्त की बदतरीन कौम पे नाजिल किया गया, जो जाहिल थी, जो बिल्कुल किसी तरह से मुआशरे में रहने के काबिल नहीं थी। उसमें हमारे नबी जो कि मुकम्मल इल्म थे, जिनके पास अल्लाह का नूर था, जो वो उस मुआशरे में उन्होंने किस तरह सर्वाइव किया होगा और किस तरह अपनी नूर रिसालत उन्होंने फैलाई। तो ये पॉजिटिविटी हम उन्हीं नबी पाक के मानने वाले हैं, तो हम उनके उस उम्मत, जिस तरह कहते हैं कि हम उनकी उम्मत हैं, तो हम उन्हीं के बताए हुए रस्तों पे चलें और उनकी जो पॉजिटिविटी थी, जिस तरह उनका मुआशरा था उसमें उन्होंने फैलाई। इस तरह आप क्या कहती हैं इस बारे में? देखिए असल चीज़ जो है वो हिम्मत है और ईमान है। और जब आपका माइक, सॉरी मैं माइक ही भूल गई क्योंकि बात ही ऐसी थी कि माइक भूल गई। देखिए ज़िंदगी में असल चीज़ हिम्मत है और ईमान अल्लाह पे। अल्लाह अपना काम किसी के ज़रिए भी करा सकता है। अब इस केस में अल्लाह ने मुसरत के थ्रू काम कराया तो ये अल्लाह ही मदद कर रहा है। और असल चीज़ हिम्मत ही होती है, क्योंकि अगर कोई मुश्किल वक्त आता है वो आजमाइश होती है, वो अल्लाह देख रहा होता है कि हम उस मुश्किल से किस तरह गुजरते हैं और उससे किस तरह मुकाबला करते हैं। और हमेशा शुक्र करना चाहिए, क्योंकि अगर अपने आसपास हम देखें तो बहुत से लोग हैं जो हमसे बहुत बड़ी बड़ी मुश्किलें और आजमाइशों से गुजर रहे हैं। तो शुक्रगुजारी सबसे बड़ी बात है। बिल्कुल बिल्कुल। और थोड़ा सा ये मेंशन करना चाहूँगी कि जब से ये मैंने जिम्मेदारी अल्लाह ताला ने मेरे कंधे पे डाली है, ऐसा कभी नहीं हुआ कि ज़ेबा को आवाज़ दी हो उन्होंने मेरा साथ नहीं दिया हो। वी आर सो ग्रेटफुल टू यू। नहीं, एक्चुअली मैं एक बात मैं कहना चाहूँगी इस प्रोग्राम के हवाले से कि देखिए अब इतने केसेस मैंने मुसरत के साथ देखे
اور اس سے پہلے بھی جب مسرت یہ کام نہیں کر رہی تھی. اب بات یہ ایک چھوٹی سی بات ہے, اس ملک میں ہمارے پاس پانی نہیں ہے, بجلی نہیں ہے, اتنا کچھ لے جانے کی لے لیا ہے, گورنمنٹ ایک بین لگا دے ایسڈ پہ, یہ چیز وہ چیز لے لینا جس سے کوئی انشاءاللہ جس کے ہماری ہٹانے آواز سے کسی کو وہاں تک فائدہ بھی پہنچے ہو. گی ضرور, بالکل کسی اور تک نہ پہنچے تو جو آج کل ہمارے چیف جسٹس صاحب ہیں ان تک تو پہنچ ہی جائے گی. ہاں جی پلیز, مطلب کوئی ایسی چیز لے لینا جس سے معاشرے کے نقصان کم ہو. بالکل. اور میں چاہتی ہوں کہ ان تینوں خواتین کے لیے, مسرت آپا کے لیے, آپ کے لیے ہم سب کھڑے ہو کر ان کو خراج تحسین پیش کریں. اور آپا بہت شکریہ آپ کا, پلیز کھڑے ہو جائیے. آپ کا ہمارے پروگرام میں آنے کا اگلو فرٹائل اور واکیز کی طرف سے کچھ, آپ ہماری حیثیت تو ہے ہی نہیں کہ آپ لوگوں کو کچھ اس چیز کا تحفہ دے سکیں, لیکن چھوٹے سے گفٹس ہیں جو آ کے آپ کے ساتھ جائیں گے اور آپ ہمارے ساتھ رہیں گی, آپ کہیں نہیں جائیں گی. تو بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمت دے اور حوصلہ دے, اور اللہ پاک آپ کو اس کا بہت بہت اجر دے. اور اس کی جو آپ کی چہرے پہ ایک اطمینان ہے نا, اس سے ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ اللہ پاک نے آپ کو کتنا سب لوگ جو دیکھ رہے ہیں وہ آگے بڑھیں اور اپنا اپنا حصہ ضرور ڈالیں. بالکل بے شک جی, آپ کا میسج لوگوں تک پہنچ گیا. انشاءاللہ تعالیٰ ہم بھی کوشش کریں گے, اور مجھے بھی آپ جب چاہیں آپ بلا سکتی ہیں. بہت شکریہ. ایک چھوٹی سی بریک لیں گے, بریک سے واپس آئیں گے, ہمارے ساتھ رہے گا اور دیکھتے رہے گا عہد رمضان.